चिकन చూపించండి चिकन फ्राई में फोटो आएगा బయట పైన टेस्ट कैसा है भैया? टेस्ट कैसा है? अच्छा है। आपका नाम? हिंदी आता है आपको? आपका नाम कैसा है? यहाँ टेस्ट ठीक है दाल ठीक है, अच्छा है। एड्रेस क्या है इधर? ये होटल का एड्रेस? दुर्गा होटल दुर्गा। ఒకసారి ఇది ఓపెన్ చేసి ఇట్లా అన్నారా? ऐसा ऐसा करो ना। इट साइड निल्चोंడి, इट साइड। కలుపు। కలుపు ఇట్లా వేసుకో। ये बगारा राइस चिकन चिकन फ्राई में फोटो आएगा బయట పైన यहाँ ये चिकन फ्राई और ग्रेवी। मछली लाया अरे ला खाने के लिए
बिरयानी बिरयानी अंदर है ఉన్నాయా చూద్దాం తీసాడు పళ్ళకి ఏమన్నా क्या है आप इसका नाम क्या है रायता हाँ रायता रायता ये शेरवा कास्ट कितना है रेट बिरयानी का नहीं आते बोले सुखा है आवाज ठीक है अपना आवाज ठीक है ना ಒಂದೊಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಹಿಂಡಿ ಯಾರಿನ ಸೊಪ್ಪು ಓಕೆ
है